Quiero predicar un mensaje titulado Supervisores y Siervos. I want to preach a message that's titled Overseers and Servants. Ojalá me pueda dar a entender And I hope you can understand me. y que los que me escuchan por internet And those who are listening through the internet, pongan mucha atención, pay attention. inclinen su oído Please lean your para no hearing malentender, so that you might not misinterpret me. porque quizás diga algunas cosas no muy convencionales Because I might not say some conventional things. y dirían, ¿qué pasó con el hermano Julio? ¿Qué está diciendo? And they might say, oh, what's wrong with Brother Julio? What is he saying? Pero tenemos que escudriñar la escritura como dijo Jesús. But we have to study the scriptures like Jesus said. Jesús dijo escudriñar las escrituras, He said, study the scriptures porque dice que en ella está nuestra vida eterna. because it says, in them is our everlasting life. Y ellas son las que dan testimonio de Él. And that's, they give testimony of him. Estudiar la Biblia, Study the escudriñarla Study it en contexto, in its context, no contextos aislados. not in these other contexts. Necesitamos entender We need to be able to understand muchas veces that many times no somos expertos en griego ni en hebreo, we're not experts in Greek or Hebrew, pero gracias a Dios so we thank the Lord. tenemos personas expertas en esos dos idiomas We have people who are experts in en these las two que se escribió la languages, Biblia. which the Bible was written in. Pues también tenemos el arameo, claro. Because we also have Aramaic. Tengo una Biblia de un proyecto nuevo de México. I have this Bible that's a new project from Mexico. Se llama la Biblia Peshita. It's called the Beshipic Bible. Peshita. They're called Peshita in English too. Quería actualizar a ver exactamente qué es lo que dice el texto arameo. They wanted to actualize to see what the scripture is actually saying in Aramaic. Bueno, ¿qué es el arameo? Bueno, simplemente viene la palabra de Aram, que hablaban el arameo. This language comes from where the people were speaking Arabic. Aram. Aramaic. ¿Se acuerdan de Abraham? Era de Aram. If you remember, Abraham was from there. Le decían Abraham el arameo. They would call him Abraham of Aramaic. Era su idioma de él. That was his language. Pues en México viven hombres expertos que conocen lenguaje arameo. Well, in Mexico, there is men who are experts in this language. Y mi hijo me regaló esa Biblia, la acababan de sacar en México y me la regaló. And my son gifted me this Bible. It had just come out in Mexico. Algunas cosas me gusta compararlas con la versión que tenemos And some things I like to compare it in the versions that we have. y dice exactamente lo mismo. And it's saying exactly the same thing. Y hoy ha sido traducida And now it's been del translated texto original de arameo y con personas into expertas en el lenguaje. from the original language, Porque la Biblia tiene dos fuentes. because the Bible has two flows, sources, Que es el texto recibido it's the text that's received y el texto crítico. and the critical text. Y tenemos que saber la Biblia de qué origen viene, de qué texto. And we have to know what the origin of this text, where it's coming from. Y hasta cierto punto no tiene malo la interpretación o la traducción del texto And at recibido. a certain point, it's not wrong how this is received or Porque interpreted. hay Biblias que se han traducido de un lenguaje Because there's Bibles have been translated from one language diferente del original. that's different from the original language. Pero es mejor cuando se toma del texto original. But it's better when it's received from the original text. Entonces, como digo, yo no soy experto en estos dos lenguajes, So like I said, I'm not an expert in these two languages, pero tenemos acceso but we have a access escritos of written, y que la mejor enciclopedia que hoy tenemos, Google. and the best encyclopedia that we have now is Google. Usted pregúntele, And you ask it,
Me acuerdo en un campamento que tuvimos, los jóvenes se gozaron mucho. And I remember in one camp that we had, the youth was rejoicing. Y oía los jóvenes gritando allá And gozosos. I can hear the youth that were over there yelling with joy. Y la hermana Erika gritaba, Google, le decía. Ya él no se acuerda, creo. And Sister Erica was yelling, Google it, but she doesn't remember it. Porque en Google encontramos muchas respuestas. Because in Google we can find a lot of answers. Bueno, vamos a ver lo que la Biblia dice So we're going to see what the Bible says. en Primera de Pedro, capítulo 5, verso del 1 al 4. In 1 Peter chapter 5, verse 1 through 4. Sí, abra su Biblia ahí. Primera de Pedro 5, 1 al 4. So if you can open up your Bibles, 1 Peter chapter 5, verse 1 through 4. Esto es hermoso. This is beautiful. El apóstol Pedro, The Apostle Peter hablando a la diáspora, speaking to a todos los judíos esparcidos en todo el mundo, all the Jews that were dispensed in Judah, en todo el mundo, in all the world, sorry, el mundo antiguo. in the ancient world. Pero hoy, But today, a nuestro mundo, in our world, nos habla usted y yo. he's talking to you and I. Por eso las cartas, una de las cartas universales es la carta de Pedro. And that's why one of the universal letters are from Peter. Dice el verso 1, Verse 1 says, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. says, the elders which are among you I exhort, who am also an elder and a witness of the suffering of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Está diciendo, ruego a los ancianos. So he's telling, I exhort the elders. Como voy a hablar más adelante acerca de esta palabra original en griego, And I'm going to talk about the original text of this word in Greek. está hablando ancianos, When he's talking about the está elders, hablando de ancianos he's primero, talking about the elders, está hablando de he's supervisores, talking about overseers, está hablando de pastores, he's talking about pastors, está hablando de obispos. he's talking about bishops. Pero él dice a todos los ancianos But he says to all the elder que están entre vosotros, that are among us, hay una coma ahí, there's a comma there. y dice yo, anciano también entre ellos. It says, who am also an elder. Verso 2, Verse 2, es un mandato. and this is a commandment, Sugerencia, a suggestion. apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Feed the flock of God which is among you. ¿Cuál grey? Feed what? La congregación. The congregation. ¿Apacentad qué es? To feed them, what does it mean? Ahí lo dice más claro en inglés. Feed es En- darles de comer. In English, it's a lot clearer. It says to feed them, to give them food. La grey, el rebaño, It says the las flock, ovejas. the sheep. Cuidando de ella no por fuerza, Taking the oversight thereof, not by construction, sino voluntariamente. but willingly, No por ganancia tampoco. and not for gain either. No por fuerza Not by ni force, por ganancia. not by gain. Compartía con el pastor de acá. And I was sharing with the pastor here. Dice, no es fácil. He says it's not easy. Luchamos. We're struggling. Mi esposa tuvo la oportunidad de hablar con él hace unos días. My wife had the opportunity to talk to him a Y few days ago, él compartía and sharing las luchas que tiene como pastor. the struggles that he has as a pastor. Alguien diría, Somebody might ¿de say, quién lo mandó que pastoreen? who asked him to be a pastor? Esa es la misma pregunta que yo me hago y que muchos pastores se And hacen. that's the same question I asked myself Si and yo many no tengo pastors que hacer ask. esto, ¿por qué lo hago? I don't have to do this. Why do I do it? Pero hay algo But there's something que no nos deja de hacer lo que tenemos que hacer. doesn't let us not do what we need to do. Aunque Even sea though difícil muchas veces. it's difficult a lot of the times. ¿Usted se siente enfermo?
You're sick, se quede en casa. you stay home. No tiene ganas de venir, se quede en casa. You don't feel like coming, you stay home. Yo no puedo hacer eso. I can't do that. ¿Estoy obligado? Am I obligated? No, ahí dice que no por obligación. No, it says it's not by Tiene que ser obligation. voluntario. It has to be willing. Pero yo he visto But I have de seen que si no fuera Dios, that if it wasn't from God, yo ya no estuviera aquí. I wouldn't be here. Porque algunos no quieren pastorear unos 20, 30 hermanos. Because some people don't want to pastor 20, 30 people. Ellos quieren pastorear They want to be a pastor de 100 para arriba. of 100 people or more. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. It says, not for filthy lures, but of a ready mind. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, Neither as being lords over God's heritage, porque no somos señores. because we are not lords. Ustedes no son míos, You are not mine, son de Cristo. you are of God's. Yo solo puedo darles lo que Cristo me dio para I dar, can only give you what Christ has given me to give you, su palabra. His word. Pero no se queda ahí. But it doesn't stay there. Sobre, dice, los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. But being examples to the flock. Yo para pedirle algo a usted, yo tengo que hacer lo mismo. If I want to ask of something of you, I have to do the same. Si no, Cristo If not, Christ me va a señalar, is going to como show hipócrita, me as a como se lo hypocrite. decía a los fariseos. Just how he told the Hay de Pharisees. vosotros, He said it is of us, fariseos, Pharisees, hipócritas, hypocrites que ponen cargas that put work or loads sobre otros over other people que ustedes that you no son capaces that are not de able tocar ni siquiera con un dedo. that are not able to touch it even with a finger. ¿Verdad? Tremendo eso. Les dijo en otras palabras, ustedes no son ejemplo. He told them, in other words, you're not an example. Mejor se deberían de quedar callados. You should stay quiet instead. Quítense de ese lugar. Get away from that place. El verso 4. Verse 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, And when the chief shepherd shall appear, alguien dice, no deben de haber pastores. somebody might say there shouldn't be pastors. ¿A dónde dice la Biblia que tienen que haber pastores? Where Se is- atreven a decir eso. Where in the Bible they say that says there should be pastors, they say this in a daring way, Pedro está diciendo que hay pastores, but it's saying that there is pastors, pero dice que Cristo but it says that Christ, es el príncipe de los pastores. he is the chief shepherd. Príncipe es el principal pastor. He is the chief, he is the prince of it. Un día va a aparecer And one day he will appear. el príncipe de los pastores. It says the chief shepherd shall Y appear. vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. It says, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Ahora, en esto quiero que pongan atención. And this is what I want you to pay attention No quiero to. que nadie malentienda, And I don't want no one to misinterpret. porque creo en la teocracia. Because I believe in the Y theocracy. creo que la iglesia siempre ha sido And teocrática. I believe that the church has always been in theocracy. Y el reino de Dios, And the kingdom of God que es invisible, that is invisible es teocracia. is theocratic. Y un día el reino And one day the kingdom dejará de ser invisible will stop being Será invisible. visible. It shall become y visible. la teocracia seguirá. And Porque theocracy Dios will gobernará continue para siempre. because Aleluya. God will always reign. Ciertamente el gobierno de la iglesia de la Biblia es teocrático. Certainly the government of the church of God is theocratic. Pero si ponemos la teocracia a un lado para ponerla después, ¿sobre quién descansa el gobierno? But if we put theocracy aside to put it on later, whom will the government rest? Dios es gobierno, ya hemos dicho, ¿no? We said God is government, En el nombre de Dios decimos. and we always say in God's name, Pero Dios no es nombre, but God is not a name. Él es gobierno. He is government.
Porque Dios, Because God, cuando se habla de Dios, when we speak about God, se habla de la divinidad de we Dios. talk about God's divinity. Se habla del Padre, del Hijo y del We Espíritu talk about Santo. the Father, the Son, and the Holy Ghost. Elohim, Elohim, dice It el says, hebreo. in Hebrew it says Elohim. La Biblia dice en Génesis, The Bible says in en el Genesis, principio creó Dios los cielos y la tierra. in the beginning God created the heaven and the earth. Y cuando dice Dios creó los cielos y la tierra, When it says God created the heaven and the earth, es un error it's an error. quitar la palabra Dios y poner Jehová, ¿sabía? It's an error to take away God, the word God, and put Jehovah. Muchos andan ahí peleando que el nombre es Jehová, que es A lot Jehová. of people are fighting saying the word should be Jehovah. Y si usted no cree en Jehová, está perdido. That if you don't believe in Jehovah, then you're lost. Y que Jehová es Jehová. And that it's Jehovah, Jehovah. Y han insertado el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento donde no existe en el original. And they have inserted the word Jehovah in the New Testament where it didn't belong in the beginning. Entonces, cuando dice la Biblia, So when the Bible en el says, principio creó Dios los cielos y la in tierra, the beginning God created the heaven and the earth, aunque el Padre even though the Father, aparece que su nombre es Jehová, aunque no es ese su nombre, even though the Father sometimes appears as his name being Jehovah, but it's not his porque name, Dios no tiene nombre. because God does not have a ¿Se name. acuerdan cuando Moisés le dijo, cuando iba a Egipto? When Moses said when he went to Egypt, Yo necesito un nombre para decirle a Faraón en qué nombre and voy. he said, I need a name to be able to tell the Pharaoh in whose name I'm going. Y Dios no le dio ningún nombre. And God did not give him a name. Le dijo, He said, yo soy, I am. yo soy te envió. Say, I am has sent ¿Cuántas you. veces Cristo dijo, yo soy? How many times did Christ say, I am? Lo mismo. Entonces, cuando dice la Biblia, So when the en el Bible says, principio in the creó beginning, God Dios created, los cielos y la tierra. God created the heaven and the earth. Está hablando It's talking. Elohim, que es una The palabra plural, no es singular. When it's talking about Elohim, it's talking about a plural word. It's not just a singular word. Es plural. It's more than one. Plural. I can't say it. Y estoy aprendiendo, ¿eh? Hermanos, dice que el Padre, It says that el the Hijo Father, the y el Son, Espíritu and Santo the Holy crearon lo que existe. Created what exists. La teocracia, The theocracy, el gobierno, the government. está desde el principio, It's from the está beginning, hoy it's y today, estará al and final. it shall be at the end. Por eso digo, And that's why I say, ciertamente el gobierno de la iglesia de Dios de la Biblia es teocrático. it says certainly the government of the church is theocratic. Pero si ponemos la teocracia a un lado para ponerla después, ¿sobre quién descansa el gobierno? But if we put theocracy aside to put it down later, then who does the government rest on? El gobierno teocrático, The theocratic el gobierno de government, Dios, God's government, aunque es Dios el even though gobierno, God is the government, pero descansa sobre hombres. but it rests on men. Por eso And that's why lo ve imperfecto. That's why you see that Y it's dicen, imperfect. ¿esa es la iglesia de Dios? And they say, that's the church of God? Porque el gobierno de Dios Because God's government no ha llegado a su plenitud todavía. has not been completed yet. Es imperfecto It's imperfect porque está en manos de los because hombres. it's in man's ¿Por hands qué right la now. iglesia no ha llegado a su And perfección? why hasn't the church got completed into perfection yet? A veces deberíamos de darle gracias Sometimes we should be thankful porque hay mucha gente que necesita venir todavía. because there's still a lot of people that need to come. Porque el día que esté perfecta, Because the nos day that it is vamos. perfect, we're leaving. Es por el mismo bien de nosotros que It es is for our imperfecta. own good that it's not perfect Pero a veces yet. no lo usamos para darle gracias a Dios, sino para criticar. But sometimes we don't use it to thank God, but we use it to criticize. Y estamos criticando a Dios. And we're criticizing God. Como quien dice, si eres Dios, si tienes poder, ¿por qué no está perfecta? And like they say, if you're God and you're perfect and you have power, why is it not perfect Porque no la yet? entendemos. It's because we don't understand it yet. Entonces, si el gobierno de Dios está sobre los hombres, So if the government of God is resting on men, encontramos unas iglesias, oiga bien, cuando hablamos de gobierno,
Okay, so listen well. When we talk about the government, aparte de teocracia, apart from theocracy, hay otros gobiernos there are other governments en las congregaciones. inside of different congregations. Encontramos una iglesia episcopal. We find some Episcopal churches. Cuando ponemos a un lado, no es que vamos a quitarlo, sino en sentido figurado. When we put this aside, and it's not that we're taking it away, but in a figural sense, Ponemos la teocracia a un lado we put theocracy to the y side. nos encontramos con una iglesia episcopal. We find a Episcopal church. Alguien dirá, nosotros no somos episcopales, Somebody might say, we're not that type somos of la church. iglesia de Dios. We're the church of God. Los episcopales están por allá. They say, oh, the Episcopal churches are over there. Pero ¿de qué estoy hablando cuando digo episcopal? But what I'm talking about when I say the Episcopal, Estoy hablando simplemente, directamente, what I'm talking about directly, que el gobierno de la iglesia that the government of God descansa rests sobre over, los episcopos. they rest over the Episcopal. Estoy hablando de los obispos. And I'm talking about the bishops, the overseers. Bishop. Bishops, yes. Esa es la palabra más cerca de That's the Episcopos, closest word de for griego. this Greek word is the word bishop. Entonces, el gobierno de la iglesia descansa sobre los episcopos, So the government of church rests over the Episcopal church, ancianos, the Elders. elders, pastores, pastors, pues es la raíz griega de episcopos. which it comes from the Greek root of the word episcope, Su significado es obispo, which its meaning is a overseer bishop, of a bishop, supervisor. of a bishop or over an overseer. La palabra obispo es lo mismo que supervisor. It's the same word for Y anciano. overseer or an elder. Por eso quiero que pongan atención para que puedan entender lo que That's estoy why I want you hablando. to pay attention so you can understand what I'm trying to say. No es un trabalengua. It's not a tongue twister. Está sobre de alguien, cuando hablamos de supervisor, When we're talking about an overseer, está hablando de alguien it's talking about somebody que ve sobre, that sees over. está viendo sobre otros. He's overseen Entonces, somebody. ¿quiénes? So who is Pastores, pastors, obispos, or bishops, ancianos, or elders? son personas They're people que están para ver sobre. that are to oversee. Los supervisores, pastores y ancianos están para ver sobre o vigilar, supervisar y cuidar la iglesia, no para ser señores. So these overseers, these pastors, these elders are there to watch over or to supervise or oversee, to take care of the church and not to be lords. Pero sobre todos los rangos y títulos y posiciones, But above all these ranks, these titles or positions, todos debemos de recordar que somos siervos, we must all remember that we are servants. servidores. Hermanos. Servants. Oh, me nombraron supervisor, yo soy supervisor. Oh, they named me overseer. I am now an overseer. Jesús dijo, eres siervo. But Jesus says, you are a servant. Es cierto, And it's true el obispo, el supervisor, el anciano, that the bishop or the overseer is an elder, ha sido puesto para ver sobre, has been put in a position to oversee, pero para servir. but also to serve. Por ejemplo, los For example, servidores públicos the public servants del gobierno, of the government, todos los que están all of them that detrás are de un escritorio, behind a desk, o se creen they think
they're all porque that, trabajan para el gobierno. that they work for the government. Nadie les puede decir nada. Nobody can tell them anything. Ellos se olvidan But they forget que ellos están ahí por el pueblo. that they are there for the people. Y su responsabilidad es servir. And their responsibility is to serve. Por eso se les llama servidores And that's públicos. why they're called public servants. Pero no les gusta que les digan. But they don't like to be told. Así hay muchos líderes. And there's many leaders. No les gusta que les digan siervo. They don't like to be called Les servants. gusta que les digan reverendos. They like to be called reverend or Reverend. reverent. Obispos. Or bishops. Oh, soy obispo. Oh, I am a bishop. Bueno, ustedes saben. You know. Tenía un vecino, I had a neighbor. es un conductor de tráiler. He was a truck driver. Un día lo paró la policía de camino, Highway Patrol. And one day the highway patrol stopped him. Bueno, y empezó el problema ahí. And the problem started there. Y él tuvo que llamar And he had to call a la compañía, a su patrón. his boss in the company. Y su patrón le dice, ¿qué está pasando? And his boss told him, what's happening? Aquí, dice, un servidor público me paró. He said, oh, here, a public servant has stopped me. El policía se enojó porque le dijo And- servidor público. And the police got mad because he was called a public servant. Y es la verdad. And it's the truth. Si los impuestos del pueblo los tienen en esa posición. Because the people's taxes are what have them in that Que position. dice, a mí me paga el gobierno. He said, oh, the government ¿De dónde pays tiene me. el gobierno el dinero? And where does the government gets its money? Mi esposa es empleada del gobierno. And my wife is a government employee. Pues la verdad es empleada para el pueblo. But truly, she is an employee of the people. Los impuestos de nosotros le pagan a ella. Our taxes pay for her. Lo bueno que hace un buen trabajo. But the good thing is that she does a La good verdad, job. And it's the truth. No es porque sea mi esposa. And not just because she's my wife. Todo esto tiene relación parecido con el servicio a Dios. And all of this has a relation when it comes to serving God. Pero por eso digo, porque sobre todo los rangos y títulos, posiciones, todos debemos de recordar que somos siervos. And that's why I say above all ranks, our titles and positions, we all must remember that we are servants. Porque rangos y títulos y posiciones es algo diferente. Because ranks, titles, and positions are all different things. Supervisor, And lo to usamos, be an overseer, lo usamos como una posición. we use it as a position. Pero si vamos al texto original, es If un, we go es to un the, rango. to the original text, it's a rank. Pastor A es pastor, una posición. it's a No position. importa cuál sea. No, it doesn't matter which one it is. Lo importante The most important es que thing recordemos que somos siervos. is to remember that we are servants. No se trata de decir que soy el jefe. And it's not about saying I'm the boss, Yo he sido nombrado. I've been appointed, Yo soy la autoridad. I'm the authority, Yo puedo hacer las decisiones, etc. and I can make the decisions and etc. El líder que piensa así está mal. The leader who thinks like this is wrong. No es siervo. He is not a servant. No lo es. He's not. Hechos capítulo 20, 28 dice, oiga bien. Acts 20, verse 28 says, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. it says, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Por eso dice, And that's why it y says, cuando dice and when it que el says Espíritu Santo os ha puesto por obispos, that the Holy Ghost has made over as an overseer, está diciendo en otras palabras, and in other words, it's trying to say, el Espíritu Santo it says the Holy Ghost nos ha puesto has put us como ancianos, like elders, como supervisores, like overseers, como pastores, like pastors, sobre la cual él ganó con su propia sangre. over the one that he purchased with his own blood. Pudiéramos pensar que el gobierno de la iglesia es congregacional, You might think that the government of church is a congregational, pero sería democracia. but that would be a democracy. Aunque la democracia es buena, pero no se debe aplicar a la iglesia, And although democracy is good, it should not be applied to the church porque no siempre la mayoría tiene la razón. because the majority is not always right. O pensaríamos que los ancianos gobiernan Or we think that the elders should govern.
En los ancianos debe gobernar la teocracia, la dirección inmediata de Dios. But in the elders' theocracy must govern the immediate direction of God. La teocracia debe de gobernar en ellos. The theocracy should govern within them. Pero la palabra teocracia es But the word theocracy is, la dirección inmediata de Dios. it is the direct guidance of God. Los supervisores y obispos proponen. The overseers, they propose. Ellos no hacen las decisiones. They don't make the decisions. Ellos proponen en la congregación secunda o acepta, They propose and the congregation seconds or accepts it, confiando la teocracia funcionando en los episcopos. trusting the theocracy is functioning in the episcopals. Porque el Hijo, dice aquí, mire, en Lucas 17:10, Lucas 17:10, ya voy a terminar. In Luke 17:10, Porque el Hijo del Hombre vino para servir y no ser servido. Oiga bien, esto lo dijo Cristo. and it says, for the Son of Man came to serve and not to be served. Si alguien no es siervo, no es digno de llamarse cristiano. And if someone is not a servant, he is not worthy to be called a Christian. Si alguien se cree jefe y no siervo, And if somebody thinks that they're the boss or the leader and not a servant, la iglesia de Dios no es su lugar. the church of God is not his place. No debe olvidar que un día se presentará delante del rey y siervo. And he should not forget that one day he will present himself before the king and servant. Somos la iglesia de Dios. We are the church of God. Ahora, 17:10 dice Jesús. Luke 17:10 says, Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. It says, so likewise ye, when ye shall have done all the things which are commanded you, say, we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. Por mucho que sirvamos, And as much as we may serve, nada extraordinario vamos a hacer. there's nothing extraordinary ¿Quién that we're puede going ganarle a to do. Cristo en el servicio? Who is going to win for Christ? ¿Quién de nosotros va a ir a la cruz y dar su vida por la Which one humanidad? of us is going to go to the cross and give our lives? Así es que aunque hagamos lo mejor de nuestra habilidad, Even though we do the best that we can from our abilities, hagamos lo que hagamos, even though we do what we do, lo único que podemos decir, the only thing that we can say, siervo inútil soy. it says, I am an unprofitable servant. Lo que debía de haber hecho, he hecho. What I have done, I have done. Qué triste se oye humanamente, ¿eh? How sad humanly it sounds. Le digo a mi nieto con su cumpleaños, I told my grandson on his birthday, ¿cómo ha estado? ¿Cómo te va? I said, how are you? How did it go? Bien, dice. He's like, oh, it was good. Lo normal, It's normal. así me dijo. That's how he told me. Así debemos de ser nosotros. And that's how we should be. ¿Qué haces para Dios? What do you do for God? Lo normal, Normal. que debe hacer un siervo. What a servant should do. Aleluya. Mire, esa iglesia o congregación y organización que Cristo estableció en el monte Atín It says that church or congregation or organization that church established on Mount Atin, es la iglesia que estuvo en el aposento alto para comer la última cena. is the church that was in the upper room that ate the Last Supper. Es la iglesia que se reunió en el aposento alto para esperar la promesa del Espíritu Santo. It is the church that met in the upper room that waited for the promise of the Holy Spirit. Es la iglesia que celebró la primera asamblea en Jerusalén para trazar negocios con los judíos y gentiles, porque los judíos querían que los gentiles guardaran la ley de Moisés. It is the church that held the first assembly in Jerusalem to make business with Jews and Gentiles because Jews wanted the Gentiles to keep the law of Moses. Es la iglesia a quien Cristo lavó sus pies. It is the church in which Christ washed his feet. Es la iglesia que cada primer día de la semana o cada domingo se reunía para partir el It pan. is the church that every first day of the week or every Sunday would meet to break the bread. Es la iglesia que se reunió en Corinto para trazar negocio y desligar a un miembro que andaba desordenadamente o en pecado. It is the church that met in Corinthians to trace business or detach a member who was walking disorderly or in sin. Y es la iglesia que en este momento está reunida en Esmirna, Tennessee. And it is the church that is currently gathered here in Smyrna, Tennessee. Aleluya. Amen.
Yo creo en la iglesia de Dios. I believe in it. Si alguna organización And if any other organization no se apega a las profecías como organización de Dios, does not adhere to the prophecies like it is written, no puede ser la iglesia de Dios. it cannot be the church. Porque así como Cristo fue profetizado, And that's just the same way that Christ was la prophesied, iglesia fue profetizada. the same way the church was prophesied. Tipos y sombras de Cristo, Type of shadows of Christ, tipos y sombras de la iglesia. type and shadows of the church. La iglesia estuvo, The church was, está is, y estará. and will be, Y estará con Cristo un día. and will be with Christ Pónganse one de day. pie, hermanos. May you rise. Aleluya. Te damos gracias, Dios, por el privilegio que nos das de ser parte de la gloriosa